Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh, oh, oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः रमापतिपदां भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाय यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम्
संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्री वासुदेवाय धरणी सुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्री गुरवे नमः शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेश मनिषं हृदि भावयामि वातालयेश मनिषं हृदि भावयामि Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Bhagavad session. We are in first canto, 7th chapter. We have seen first 42 mantras. We'll straight away start with 43rd and we'll take up the way which we have taken it last. We will do only Padabai chanting and then straight away you will chant the full verse, followed by we will read the meaning of the verse. We'll follow Gita Praise Gorakhpur so that we can accommodate more verses. And I feel already a joy inside that soon we will complete our first canto if this is the speed that we would go. Anybody finds it too fast, please message me and we'll fix it how we can accommodate a slower speed as well. But a completion, an accomplishment, that should be the target and enjoying the journey. So instead of spending time, sometimes my meanings are limited because of probably my limited knowledge. So if we just directly, and I decipher as I read the verse, so sometimes it takes a longer time. So if we read exact and go straight to the exact meaning, then we save the time as well. And plus we get the correct knowledge as well. And plus we can accomplish more verses. So we'll follow that method again today. And if anybody has any other suggestions at the end of the class, we can discuss. So yes, please volunteer. And yes, Nikhila ji would read the English, so I'll spotlight her. Who wants to volunteer the verses? I don't see any hands raised.
Thank God, Sajeev ji is there. Okay, there are a few hands coming up. Okay, Sajeev ji, we start with you, number 42. उवाच चासहन्त्यस्य उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती बन्धनानयन् सती अनुस्वारस् मुच्यतामेष मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः ब्राह्मणो नितरां गुरुः उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः. That noble lady could not bear to see him brought in bondage and said, "Let him be freed, let him be released, a Brahmana that he is, and a worthy of our utmost adoration." 44 and 45 we'll do together. Sarahasyo dhanurvedah. सरहस्यो धनुर्वेदः You want to go up a scale. Is it you're finding difficult, too low, or this is okay? It's okay. Yeah. Okay. Savisargopasanyamaha सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् शिक्षितो यदनुग्रहात् सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्. grammar, there is a pitva over there, and we'll do the 45th also. Saesh Bhagavan Dronah स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगादीरसुकृती नान्वगाद्वीरसूकृपी स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसूकृपी. सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुकृती. That worshipful Drona, by whose grace you have learned the science of archery with its manifold secrets and acquired the knowledge of the various missiles as well as how to discharge and call them back. It is he himself who is present in the person of his progeny. His wife, his better half Priti, a sister of Acharya Kripa and another preceptor of Pandavas, yet survives. She did not follow him, declined to ascend his funeral pile only because of her having given to a valiant son. Given birth to a valiant son.
Where did we see this scene where Arjuna's and Ashwatthama's this? Did we see in Valmiki Ramayana? Did we read something about it? I felt that the same thing has happened before in some class of the scene of Ashwatthama, Brahmastra, not Yeah. recalling. Recalling the two Brahmastras, I recall. Where in Valmiki class, I think same it is. scene has repeated. Yes. Okay, then go ahead. Tadharmatnya mahabhag Tadharmajna Mahabhag avadbhirgauravam kulam Bhavadbhirgauravankulam vrijinannarhati praptum vitva Vrijanannarhati praptum पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः Pujyam Vandyamabhikšnashah Tadharmajnam Mahabhaga Bhavadbhirgauravankulam Vrijinannarhati praptum Pujyam Vandyamabhikšnashah तद्धर्मज्ञमहाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलम् वृजिनन्नार्हति प्राप्तुम् पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः. Therefore, my blessed Lord, the family of your preceptor, which is ever worthy of adoration and salutation for you, does not deserve persecution at your hands, pious as you are. मारोदीदस्य जननी Marodidasya janani गौतमी पतिदेवता Gautami patidevata यथाहमृतवत्सार्ता Yathaham ritavatsarta रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः Rodim yashrumukhi muhuhu Marodidasya janani Gautami patidevata Yathaham ritavatsarta Rodim yashrumukhi muhuhu मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः. Let not his Ashwatthama's mother Gautami, a descendant of the sage Gautama, who worshipped her husband as a deity, wail even as I do, grieved at the loss of my children and shedding tears again and again. यः कोपितं ब्रह्मकुलम् Yah kopitam not brahmakulam yeah, not yeah, yay. Yai kopitam brahmakulam राजन्यैरजितात्मभिः Rajanyairajitatmabhihi तत्कुलं प्रदहत्याशु Tatkulam pradahatyashu सानुबन्धं शुचार्पितम् Sanubandham shucharpitam Yai kopitam brahmakulam Rajanyairajitatmabhihi Tatkulam pradahatyashu Sanubandham shucharpitam यः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्. The whole family of those princes of unconquered mind by whom the Brahmana race is angered is plunged in grief and is soon burnt up with all their kith and kin.
सूत उवाच सूत उवाच धर्म्यन्याय्यं सकरुणम् न्यायं सकरुणम् न्याय्यं धर्म्यन्यायं सकरुणम् निर्व्यलीकं समं महत् निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः सूत उवाच धर्म्यन्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः सूत उवाच धर्म्यन्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः Suta went on, King Yudhishthira, the son of Dharma, the god of virtue, O holy Brahmanas, greeted the queen words which were pious and fair, compassionate, lilyless, impartial, and noble. नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रः भगवान् देवकी पुत्रः ये चान्ये याश्च योषितः ये चान्ये याश्च योषितः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रः ये चान्ये याश्च योषितः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रः ये चान्ये याश्च योषितः Nakula and Sahadeva, Yuyudhana, Satyaki, Arjuna, the divine Sri Krishna, the son of Devaki, himself and all other men and women who happened to be there endorsed what she said. तत्राहामर्षितो भीमः तत्राहामर्षितो भीमः तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो हंसुप्तान् शिशून् वृथा यो हंसुप्तान् शिशून् वृथा तत्राहामर्षितो भीमः तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तृर्नात्मनश्चार्थे भर्तृर्नो भर्तुर् न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो हंसुप्तान् शिशून् वृथा शिशून् शूदीर्घ तत्राहामर्षितो भीमः तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो हंसुप्तान् शिशून् वृथा On that occasion, Bhima indignantly intervened and said, for him who want only murdered sleeping youngsters without any gain, either to himself or to his master's death, has been declared as a blow. Or to his master, death has been declared as a blow. निशम्य भीमगदितम् निशम्य भीमगदितम्
द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्यवदनौ सख्युः आलोक्यवदनं सख्युः इदमाह सन्निव इदमाह सन्निव निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्यवदनं सख्युः इदमाह सन्निव निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्यवदनौ सख्युः इदमाह सन्निव Hearing the words of Bhima as well as of Draupadi, Lord Sri Krishna, who was distinguished by his four arms, looked into the face of his friend Arjuna and uttered the following words as though smiling. श्रीकृष्ण उवाच श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्यः ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्यः आततायी वधार्हणः आततायी वधार्हणः मयैवोभयमाम्नातम् मयैवोभयमाम्नातम् परिपाह्यनुशासनम् परिपाह्यनुशासनम्. I've got paripahya. Yeah. परिपाह्यनुशासनम् परिपाह्यनुशासनम्. श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्यः आततायी वधार्हणः मयैवोभयमाम्नातम् परिपाह्यनुशासनम्. श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्यः आततायी वधार्हणः मयैवोभयमाम्नातम् परिपाह्यनुशासनम्. Sri Krishna said, even a fallen Brahmana out to be a slain and a ruffian surely deserves to be killed. Both these precepts have been taught by me in the scripture. Therefore, carry out both these commands of mine. कुरु प्रति द्वित्वा कुरु प्रतिश्रुतं तिश्रुत also द्वित्वा कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम् यत्तत् सान्त्वयता प्रिया यत्तत् सान्त्वयता प्रियाम् प्रियं च भीमसेनस्य प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च पाञ्चाल्या मह्यमेव च कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियाम् प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रिया प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च. Redeem the promise you made while consoling your beloved consort. At that time, do what is agreeable to Bhimasena and Draupadi, the daughter of the king of Panchala, as well as to myself. सूत उवाच सूत उवाच अर्जुनः सहसा ज्ञाय अर्जुनः सहसा ज्ञाय
हरेर्हार्दमथासिना हरेर्हार्दमथासिना मणिञ्जहारमूर्धन्यम् मणिञ्जहारमूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम् द्विजस्य सह मूर्धजम् सूत उवाच अर्जुनः सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिञ्जहारमूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम् उत उवाच अर्जुनः सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिञ्जहारमूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्. Suta says, Arjuna instantly understood the mind of Srihari and with his sword cut off the gem on the Ashwatthama's head along with his locks. You have Ashwatthama's head? Brahmana's head I have over here. Okay. Okay. विमुच्य रशनाबद्धम् विमुच्य रशनाबद्धम् बालहत्याहतप्रभम् बालहत्याहतप्रभम् तेजसा मणिना हीनम् तेजसा मणिना हीनम् शिबिरान्निरयापयत् शिबिरानिरयापयत् विमुच्य रशनाबद्धम् बालहत्याहतप्रभम् तेजसा मणिना हीनम् शिबिरान्निरयापयत् विमुच्य रशनाबद्धम् बालहत्याहतप्रभम् तेजसा मणिना हीनम् शिबिरान्निरयापयत्. Releasing Ashwatthama, who had been bound with cords and put out of countenance by the murder of the boys, and who was now deprived of his splendor and gem also, Arjuna expelled him from his camp. वपनं द्रविणादानम् वपनं द्रविणादानम् आनान्निर्यापणं तथा निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूना एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः वधो नान्योऽस्ति दैहिकः वपनं द्रविणादानं स्थानान्निह्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः. Shaving the head as a token of disgrace, seizure of property, and expulsion from a place where one happens to be. This is the form of a capital punishment prescribed for fallen Brahmanas. There is no other corporeal form of capital punishment for them. पुत्रशोकातुराः सर्वे पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यम् स्वानामृतानां यत्कृत्यम् चक्रुर्निर्हरणादिकम् चक्रुर्निर्हरणादिकम्
पुत्र Oh, we'll do शोकातुर that line also. Om Tat Sat. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरिः ओम्। द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः हरिः ओम् पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः हरिः ओम् पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरिः ओम्। We continue. Tathaashtamoऽध्याय. Oh, you have to read the meaning. Sorry. The sons of Pandu, along with Krishna Draupadi, who were all stricken with grief at the loss of their sons, performed the cremation and other funeral rites in respect of their departed kinsmen. Now a Thus very ends, beautiful. Yes. Go ahead. thus ends the seventh discourse entitled Chastisement of Ashwatthama's Drona's son in Book 1 of the great and glorious Bhagavata Purana, otherwise known as Paramahamsa Samhita. So now we are entering into a very beautiful chapter in which our first stuti will come. So we will keep on marking the stutis on our way. Now we are getting Kunti stuti in this chapter. Slowly it will come. I don't know whether we will reach there today or when, but we will continue. Okay. Athashtamodhyayah. अथाष्टमोऽध्यायः Suta uvacha. सूत उवाच अथ ते सम्परेतानाम् अथ ते सम्परेतानाम् स्वानामुदकमिच्छताम् स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं सकृष्णा गङ्गाया दातुं सकृष्णा गङ्गायाम् पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः सूत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः सूत उवाच अथ ते सम्परेतानान् स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं सकृष्णा गङ्गाया पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः. Suta says, placing the ladies at the head and accompanied by Sri Krishna, they all repaired to the banks of Ganga in order to offer oblations of water to their departed kinsmen, seeking such oblations. ते नियोदकं सर्वे
ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः विलप्य च भृशं पुनः भृशं न आप्लुता हरिपादाब्जरजः पोतसरिज्जले आप्लुता हरिपादाब्जरजपूतसरिज्जले रजः ते पोत ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतसरिज्जले ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतसरिज्जले Having offered water to the deceased and bitterly wept for them, they all immersed themselves once again in the water of Ganga that had been hallowed by contact with the dust of Sri Hari's lotus feet. Third and fourth together. Tatrasinam kurupatim तत्रासीनं कुरुपतिम् धृतराष्ट्रं सहानुजम् धृतराष्ट्रं सहानुजम् गान्धारीं पुत्रशोकार्ताम् गान्धारीं पुत्रशोकार्ताम् वृथान् कृष्णान् च माधवः वृथां कृष्णान् च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिः सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्धून् छुचार्पितान् हतबन्धूञ्छुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन्न प्रतिक्रियाम् टु द्रुत्वास् दर्शयन्न प्रतिक्रियाम् तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम् गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णान् च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्धूञ्छुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन्न प्रतिक्रियाम् तत्रासीनं कुरुपतिम् धृतराष्ट्रं सहानुजम् गान्धारीं पुत्रशोकार्ता वृथान् कृष्णान् च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्धून् छुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्. Showing how all created beings are subject to death, which cannot be averted, Lord Madhava, Sri Krishna, and the sages, Daumya and others consoled King Yudhishthira, the Lord of Kurus, and his younger brothers, Bhima and others. Dhritarashtra and his wife Gandhari, daughter of the king of Gandhara, who was stricken with grief at the loss of her sons, as well as Pritha, Kunti, and Krishna, all of whom had lost their kith and king, and were sitting there plunged in grief. कृष्णजी साधयित्वा जातशत्रोः साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतम् स्वं राज्यं कितवैर्हृतम्
घातयित्वा सतो राज्ञः घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः गजस्पर्शक्षदायुषः We will do next one together. याजयित्वाश्वमेधैस्तम् याजयित्वाश्वमेधैस्तम् त्रिभिरुत्तमकल्पकैः त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् शतमन्योरिवातनोत् Say the whole thing. Yes. साधयित्वा साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हतम् धातयित्वा सदो राज्ञः गजस्पर्शक्षदायुषः याजयित्वाश्वमेधैस्तम् त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनो साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं जितवैहृतम् घातयित्वा सतो राज्ञः गजस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वाश्वमेधैस्तम् त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातरो. There is interruption in the Okay, I was not heard. just few interruptions there. Okay, please continue then. You can read the meaning, no problem. Having secured to King Yudhishthira, to whom no enemy was ever born, in other words, who was too good to regard anyone as his enemy, his own kingdom that had been usurped by gamblers and brought about the destruction of wicked kings, whose span of No, I said just say usurped. Okay, go ahead. Please read. Sorry. life had been cut short by touching Draupadi's hair, and having helped him to perform as many as 3 Ashwamedha sacrifices with the best possible materials and with the aid of the best available priest, he caused his sacred renown to spread in all directions like that of Indra, who is raised to this exalted position only after performing 100 Ashwamedha sacrifices. आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शयिने योद्धवसंयुतः शयिनीयोद्धवसंयुतः वैपायनादिभिर्विप्रैः वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेभिधावन्ती उपलेभेभिधावन्ति मः
उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरां भयविह्वलाम् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैनीयोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजैरः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमधिब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैनीयोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेभिधावन्ती उत्तरां भयविह्वलाम्. Having taken leave of Pandu's sons and paid his respects to his holy Brahmanas like Dvaipayana, Vyasa, who did their homage to him in return, he mounted his chariot and was just intending to leave for Dwaraka along with Satyaki and Uddhava when, O Shaunaka, he perceived Uttara, widow of Abhimanyu, Arjuna's deceased son, rushing towards him, stricken with fear. उत्तरोवाच उत्तरोवाच Mark this verse, it's important. पाहि पाहि महायोगिन् पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते देवदेव जगल्पदे जगत्पते देवदेव जगत्पदे नान्यं त्वदभयं पश्ये नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् यत्र मृत्युः परस्परम् पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पदे नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्. If possible, memorize. Uttara said, "Protect me, O great yogi, save me, O supreme deity, O Lord of the universe. I see no asylum other than you in this world, where everyone is dead to another." अभिद्रवति मानीश अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो शरस्तप्तायसो विभो कामन्दहतु मान्नाथ कामन्दहतु मान्नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्. मामे गर्भो निपात्यताम् अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामन्दहतु मान्नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् अभिद्रवति मानीश शरस्तप्तायसो विभो कामन्दहतु मान्नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्. This dart of burning steel is pursuing me, O Almighty Lord. Let it burn me by all means, my master, but let it not kill the child in my womb. सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या
उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः भगवान् भक्तवत्सलः पाण्डवमिदं कर्तुम् अपाण्डवमिदं कर्तुम् पाण्डवमिदं कर्तुम् द्रोणैरस्त्रमबुध्यत द्रोणेरस्त्रमबुध्यत सूत उवाच उभधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुम् द्रोणेरस्त्रमबुध्यत सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुम् द्रोणेरस्त्रमबुध्यत Suta says, hearing her words, the Lord, who is so fond of his devotees, understood that it was a missile discharged by Ashwatthama, son of Dronacharya, in order to exterminate the line of Pandavas, son of Pandus. Tasyaha, we should do a visarga. We have not done a visarga. There is a visargasya lopa over there. Upradharya vachastasyaha Bhagavan Bhaktavatsalah. That would be the correct way. You have to provide a visarga. 12th. Yeah. Darhyevath munishreshtha तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ Pandavaः panchasayakan पाण्डवाः पञ्चसायकान् Atmanobhimukhan deeptaan. No ending. आत्मनोऽभिमुखादीप्तान् Mukhan deeptaan. आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् Alakshyastraanyupaadaduh. Alakshyastraanyupaadaduh. आलक्ष्यास्त्राण्युपादतुः तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्यपादतुः तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्युपाददुः. That very moment, O chief of the sages, the sons of Pandu also saw 5 burning shafts coming towards them and took up their own missiles, arrows. व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनाम् अनन्यविषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधात् विभुः स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः यथात् विभुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण
स्वानां रक्षां व्यधात् विभुः Antastha. Oh, sorry. Yes, please. Perceiving the calamity of his kinsmen, who thought of none else than him, the Almighty Lord protected them with his own discus Sudarshana. Antastham sarvabhutaram. There's a visarga there. Yeah. Antastham. Yeah. Antasthas. Antasthas. Yeah. Antastas sarvabhutanam. Atma yogeshwaro harihi. Atma yogeshwaro harihi. Swamayaya brunot garbham. Swamayaya vrinot garbham. Vairatyah kurutantave. Vairadyah kurutan. Vairadyah kurutandave. Antastas sarvabhutanam. Atma yogeshwaro harihi. Swamayaya vrinot. Swamayaya vrinot Mayaya, no? garbham. Mayaya, like Malaya. स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराड्यः कुरुतन्तवे Antastham sarva, Antasthas sarvabhutanam Atma yogeshwaro harihi Swamayaya vrunod garbham Vairatyah kurutantave. Sri Hari, the master of yoga, who is the very self-dwelling in the hearts of all living beings, enveloped the womb of Uttara, the daughter of King Virata, by his own Maya yogic power, in order to preserve the line of Kuru. She has finished his 10 verses, but we don't have enough time for next 10 verses, either by Lataji or Nikhilaji. So for both of you, we'll give chanting next. When we start Kunti Stuti, we'll do. Radhakrishnan will continue till the next 3 verses, though the time is up. And Kunti Stuti, we'll take it in the next. That time Nikhilaji, you can start. Then Lataji can follow. We continue. यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरसः शिरस्तु यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्तु यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्तु 6, 8. If we stop at Shirastu, we are breaking the Chandas. So for both of that, ninth alphabet will come extra. So we will not stop over there and we will continue. Yadyapyastram brahma shirastvamoghan cha pratikriyam. यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियम् Brahma shiraha tvamogham. We can stop at shiraha. Then also it is 8 and 8. It will not break. We'll stop at shiraha. Yadyapyastram brahma shiraha. यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरः Vamoghan cha pratikriyam. त्वमोघं च प्रतिक्रियम् Vaishnavanteja asadya. वैष्णवन्ते च आसाद्य Samashamyat bhrugudvah. समशाम्यद्भृगुद्वः Bhrugudvah. भृगुद्वः भृगुद्वः
यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरः त्वमोघं चाप्रतिक्रियम् वैष्णवन्तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगुद्वः यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरः त्वमोघं चाप्रतिक्रियम् वैष्णवन्तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगुद्वः. Even though the missile presided over by Brahma is unfailing and irresistible, it proved ineffectual when it met the effulgence of Bhagavan Vishnu, Sri Krishna, of chief of Bhrigus. मामंस्थाह्येतदाश्चर्यम् मामंस्ताह्येतदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयेच्युते सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः सृजत्यवति हन्त्यजः सृजत्यवदिहन्तजः हन्त्यजः सृजत्यवदिहन्त्यजः मामंस्ताह्येददाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयेच्युते ययिदं मायया देव्या सृजत्यवदिहन्त्यजः मामंस्थाह्येतदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः. Deem this not as a miracle on the part of Lord Achyuta Sri Krishna, who is an embodiment of all wonders and who, though unborn himself, creates, maintains, and destroys this universe by his own deluding potency. ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सती ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह प्रतासति ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती. When Sri Krishna was about to leave, the virtuous Prita Kunti, along with her sons, the Pandavas, who had just escaped from the fire of the missile, presided over by Brahma, and her daughter-in-law, Krishna Draupadi, addressed him as follows. After this, the Kunti Stuti starts. We'll see that in the next session. Probably next session we'll come up with a little different tune, a little faster tune, and maybe a little higher pitch, so that I think the class doesn't sound dull. I felt today we were going a little dull, I felt, because probably my tone went very down and slow. So we will see something different so that we can accommodate more. Not bad, we've done good verses, but still we can do more.
Sada sarvatra Govinda Nama Sankirtanam Govinda Govinda Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. We will accomplish and complete the next chapter in the next week. That should be the target. If we start on the 9th chapter, well and good. But Kunti Stuti we should complete. In the next chapter, then Bhishma Stuti will come. So like that, the Stutis would come and we should mark that. And there is importance of chanting the Stutis. When to chant which Stuti and what are the benefits and Phalashruti of Stuti. So once we learn a Stuti, even one of the sannyasis in sannyasashram I saw while taking Bhagavad Saptaha, he has written with his own hands the important verses. So how much ever. So like this, when we should also cultivate this habit that important verses which we have to memorize, we take a different diary and we mark all the important verses into a compilation and probably write a reference for that. One. And two, a stuti booklet we should keep because there are going to be so many stuti is going to come. So many. So not booklet. Nice one bound A4 size full-scape notebook only we should keep. So when it comes, to write 10, 20 verses is easy. At that flow, we would be able to write. But later on to sit and copy, it doesn't happen. So while we are studying, if a stuti notebook is maintained, that would be good. Second notebook of important verses that we need to memorize. That will also be good. Just a thought has come and I have not written it. So the thought has come now. So I'm going to maintain the two notebooks from today and we'll all can do that. And it's easy then. And we should write in a handwriting which we can read. Because sometimes our own handwriting, we don't know whether we have written a dot or whether it's l or a r. Sometimes it happens, we just write fast. So write in a print form handwriting, slowly take your time. So that could be a reference notebook to refer a particular stuti or a reference to memorize which slok we have to take in that sense. So my holiday homework is coming. Every class holiday homework and those who are in all classes, then you say which homework to do, you will ask me then. Okay. Let's end today's session. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु Hari Om, everyone. Thank you for joining. See you all next Friday for Kunti Stuti. Actually, Varsha ji, in Usha ji's class, Veena ji had sung. She recorded and sent the Kunti Stuti. It was so beautifully she had done it. Yes, I know. She was here in the starting, but now she's not here. Yes, I had gone through her stuti. Yes. Yeah, it was very beautiful. So she and me, we have done all the stutis only collection once before. So I'll be giving you later once the compilation. So once if you do a few stutis, then I'll give the compilation on the stutis. Each stuti a different audio form, right, Varshaji? Kunti Stuti, Bhishma Stuti. Okay, thank you, everyone. Hari Om, Thank you, thank you. Hari Om, Pranam. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Thank you. Thank you.